ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس کی. انڈین کو شرم آنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ ایک انسان شریف انسان کو عمر قید کی سزا دے رہے ہیں. یہ اس کو ختم کرنا چاہیے. دیکھیں جی، اگر انڈیا کی عدالت نے فیصلہ لیا ان کو تو پتہ ہوگا انہوں نے کس لحاظ سے لیا. لیکن میں اگر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یاسین ملک دہشت گرد ہے تو انڈیا کے سابقہ 7 وزیر اعظم ہیں، وزرائے اعظم جو ہیں وہ یاسین ملک سے ملنے آتے رہے. تو کیا کسی دہشت گرد سے کسی ملک کا، اور ایسے ملک کا جس کی آبادی 1.5 ارب ہے، 1.5 ارب کی آبادی کا حامل ملک کے وزیر اعظم کا یاسین ملک کو ملنے آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے؟ نہیں بالکل. آئی ایم ود یاسین ملک صاحب. انہوں نے جو بھی ڈیمانڈس کیے ہیں ریگارڈنگ آزاد کشمیر وہ بالکل ٹھیک کی ہے. ہمیں انڈیا کو بالکل ساتھ نہیں دینا چاہیے. جو بھی ان سے ریلیشن شپ ہے وہ دیگر بات ہے، لیکن اگر بات یاسین ملک اور انہوں نے ایک حق کی بات کی ہے تو وی شوڈ بی ود دیم. ہیلو گائز، پبلک ریئیکشن شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اوصاف علی خان. انڈیا میں کشمیری رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے، وہ بھی 2 بار، اور 10 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا ہے. پاکستانی عوام اس پر کیا رائے رکھتی ہے، ان کا کیا ریئیکشن ہے، پاکستانی عوام سے جانیں گے. ہم اپنا کوشچن ان کے آگے پٹ کریں گے، دیکھیں گے ان کا کیا ریئیکشن آتا ہے. ہمارا کام ہے ان کا ریئیکشن لینا، وہ چاہے جیسا مرضی بولے، پازیٹیو بولے نیگیٹو بولے. آئیے جانتے ہیں پاکستانی عوام کا ریئیکشن کشمیری رہنما یاسین ملک کی عمر قید کی سزا کے اوپر. کشمیری رہنما یاسین ملک کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. اس پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ ذاتی ہوئے. انڈین نے ایبسولوٹلی طور پہ ان کے ساتھ ذاتی کی ہے، جو کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ایک انسانیت کے طور پہ بھی ذاتی نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں ہم سب کو یاسین ملک کا ان سب کا ساتھ دینا چاہیے. اور اس برے وقت میں ان کا ایٹ لیسٹ ایز اے انسانیت اور ایز اے مسلم ہمیں یہی میسیج ہے کہ جو انصاف ہے، جو حق پہ ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے. تو یاسین ملک ایک آزاد کشمیر کی ڈیمانڈ کرتے تھے، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ حق پہ ہیں یا انڈیا غلط کر رہا ہے؟ نہیں بالکل. آئی ایم ود یاسین ملک صاحب. انہوں نے جو بھی ڈیمانڈس کیے ہیں ریگارڈنگ آزاد کشمیر وہ بالکل ٹھیک کی ہے. ہمیں انڈیا کو بالکل ساتھ نہیں دینا چاہیے. جو بھی ان سے ریلیشن شپ ہے وہ دیگر بات ہے، لیکن اگر بات یاسین ملک اور انہوں نے ایک حق کی بات کی ہے تو وی شوڈ بی ود دیم. وہ غلط نہیں ہے یاسین ملک، تو انڈین گورنمنٹ کیوں کر رہی ہے ایسے ان کے ساتھ؟ اب یہ تو انڈیا سے اتنا زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن بٹ جتنا میں جانتی ہوں، جتنا میں نے نیوز دیکھتی ہوں، اس مطابق میں یہی چاہوں گی کہ یاسین ملک دینا چاہیں گے انڈین گورنمنٹ کو آپ؟ جی کوئی میسج نہیں، بس جو حق پہ بات ہوا کرے وہ آپ دیکھا کریں. اور پاکستان اتنا برا نہیں ہے نا، یہاں پہ رہنے والے لوگ اتنے برے ہیں، تو کائنڈلی آپ ذرا اس چیز کو بھی دیکھا کریں. وی آر یور نیبرز، اور اس چیز کا خیال رکھا کریں. دیکھیں جی، اگر انڈیا کی عدالت نے فیصلہ لیا ان کو تو پتہ ہوگا انہوں نے کس لحاظ سے لیا. لیکن میں اگر پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یاسین ملک دہشت گرد ہے تو انڈیا کے سابقہ 7 وزیر اعظم ہیں، وزرائے اعظم جو ہیں وہ یاسین ملک سے ملنے آتے رہے. تو کیا کسی دہشت گرد سے کسی ملک کا، اور ایسے ملک کا جس کی آبادی 1.5 ارب ہے، 1.5 ارب کی آبادی کا حامل ملک کے وزیر اعظم کا یاسین ملک کو ملنے آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، وہ ایک رہنما ہے، وہ ایک لیڈر ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر یاسین ملک ایک دہشت گرد ہے تو پاکستان کے علاوہ، انڈیا کے علاوہ وہ باہر دنیا بھر میں لیکچرز دیتا رہا یونیورسٹیز میں، تو روکا کیوں نہیں اقوام متحدہ نے اسے؟ اگر یاسین ملک ایک دہشت گرد ہے تو پھر میں بھی دہشت گرد ہوں، کیونکہ میرا بھی وہی نعرہ ہے جو یاسین ملک کا نعرہ تھا. وہ نعرہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا خود مختار. کشمیر کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود کرے. انڈیا ہمارا باپ نہیں ہے یا کشمیر کا باپ نہیں ہے. کشمیر خود ڈیسائیڈ کرے گا، پاکستان بھی نہیں ڈیسائیڈ کرتا. لیٹ دیم ڈیسائیڈ یار کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، ان کو حق دینا چاہیے. اور یاسین ملک صاحب کا تو یہ موقف تھا کہ کشمیر ایک آزاد ریاست ہو، نہ پاکستان میں ایڈ ہو نہ انڈیا میں ایڈ ہو. آپ اس پہ کتنا ایگری کرتے؟ ٹھیک ہے، ان کا دیکھیں، ان کا خطہ ہے. میں اس میں کون ہوتا ہوں ان پہ اجارہ داری کرنے والا؟ وہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو، تو ان کا بہتر موقف ہے. اگر وہ کشمیریوں کی آواز ہے، یاسین ملک کا موقف جو ہے، باقی کشمیری بھی اس پہ اکثریت کی آواز ہے. تو دنیا میں ڈیموکریسی چل رہی ہے، جمہوریت ہے، اکثریت کی بات ماننی چاہیے. اگر اکثریت کشمیریوں کی یہ سمجھتی ہے کشمیر کو خود مختار ہونا چاہیے، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ سنبھال لیں گے سارا کچھ، وہ پاکستان سے بنگلہ دیش بھی تو یکلخت ہوا نا، وہ کھڑا ہو گیا نا. ان کا ٹکا جو ہے وہ پاکستان کے 2.5 روپے کے برابر ہے. تو قومیں ترقی کر جاتی ہیں اگر غیرت مند ہو، خوددار ہوں. افسوس کہ ہم پر اس طرح کے حکمران مسلط ہوئے ہیں جو امریکہ کے آگے سجدہ ریزی ہیں، جو کرسی جن کا خدا ہے اور اقتدار جو ان کا باپ ہے. جب ہم سے جو حکمران ہیں ہم پر مسلط ہوئے سائیڈ پہ ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی آپ دیکھیے گا دنیا میں ترقی کرے گا. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اس کی. انڈین کو شرم آنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ ایک انسان شریف انسان کو عمر قید کی سزا دے رہے ہیں. یہ اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اس کو ہمیں چاہیے کہ پوری قوم آواز اٹھائے ان کے سامنے.
कि सब पूरी कौम आवाज़ उठाए, वो तो एक नेक ही बंदा है। तो आखिर जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कब से पूरे मुसलमानों को यकजहती दिखानी चाहिए। इस वक्त हमारी कौम को एक दफ़ा निकलना चाहिए, इनको पता लगना चाहिए कि हम सब एक हैं। अच्छा, यासीन मलिक साहब जो रखते थे वो ना पाकिस्तान में जम करना चाहते थे कश्मीर को, ना इंडिया में, वो एक आज़ाद रियासत चाहते थे, तो क्या ये उनका कसूर है, इसी वजह से उनको दी गई है ये? बिल्कुल, वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो इसीलिए इसके अलावा भी पहले भी कितने हुर्रियत पसंद उन्होंने बंदों को मारा है, अभी भी जुल्म सितम हो रहा है। आप देखें कि रोज़ाना 8-10 बंदे शहीद कर रहे हैं ये लोग। आप क्या राय रखती है? नहीं, ये कि जुल्म कम होना चाहिए, ये तो नाइंसाफ़ी है। सब कौम को चाहिए एक यकजहती होकर आवाज़ उठाएं। यूएनओ को चाहिए इसको रेजोल्यूशन जो है उसके मुताबिक अमल कराएं। सब खामोश क्यों बैठे हुए हैं सारे पूरी दुनिया में? मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि इंडिया की जो रियासत है ये सेकुलर होने का दावा करती है कि यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं। ये उनको खुद सोचना चाहिए। एक तरफ आप नेहरू और गांधी की तलीमात थी, उनकी मैंने किताब पढ़ी गांधी साहब की, वो मसावत की बात करते हैं, वो गरीब की बात करते हैं। लेकिन जब ये उनकी हुकूमत आती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो जनता दल हो, लेकिन वो कश्मीर के हवाले से या उसकी मुल्क के अंदर जो आज़ादी की जो तहरीकें हैं उसका वो बज़ोर ताकत वो कुचलती हैं। ये एक मुतज़ाद है कि यासीन मलिक का जुर्म क्या है कि वो ये कहता है कि जो 8 लाख फ़ौज मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर उसको निकाला जाए, कि ये उनका हक है। और जब नेहरू अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गया और उसने कहा कि हम वहाँ पे रायशुमारी कराएंगे, तो रायशुमारी कराना चाहिए, उन्हें रायशुमारी कराना चाहिए। जो मजलूम कश्मीरी है, जो 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, और ये मतलब मैं समझता हूँ कि ये जो हिंदुस्तान की अदालत ने तो जो ज़्यादती जुल्म की है, इसका जो सबसे बड़ा वो जिम्मेदार है ये यूएनओ है, ये अक़वाम मुत्तहिदा है कि इसका ये क्या किरदार है। और जो इस्लामी ममालिक जो 56 ममालिक है उनका क्या किरदार है। और मैं समझता हूँ कि जो एटमी क़ुव्वतें हैं कि क्या ये एटमी ताकतें इसलिए बनाए जाते हैं तो फ़लस्तीन के अंदर जुल्म हो और चचीनिया के अंदर जुल्म हो, और जो पूरा बरूद है वो अफ़गानिस्तान के ऊपर डाल दिया जाए और कश्मीरियों के ऊपर डाल दिया जाए। ये तो एक जुल्म का निज़ाम है, और हम पाकिस्तानी कौम तो कश्मीरियों के साथ है। देखिए जी, मैं इस पे जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ कि ये सरासर इंडिया जो ना इंडिया हुकूमत ने बहुत गलत किया है। इंडिया की अदालत को ये सोचना चाहिए था, अगर वो कश्मीर के हक़ में आवाज़ उठा रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे लीडर चुप करके बैठे रहते हैं, कश्मीर उनसे डरते हैं या पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं सीन। पाकिस्तानी डरते हैं, कश्मीर पे आवाज़ नहीं उठाते। अगर कोई बात करता है तो दूसरा उठ के उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। कश्मीर पे क्या आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए, वो अगर अपना कहते हैं कि हमें आज़ादी दी जाए, कश्मीर आज़ाद होना चाहिए, ठीक है, अलग मुल्क होना चाहिए, अलग रियासत होनी चाहिए। जिस तरह इंडिया से वो अलहदगी चाहते हैं, इंडिया जो हुक्मरान पे करते हैं, हुक्मरानी करते हैं, और उनकी बहनों पे, उनकी माँओं पे, वो हमारी भी बहनें, हमारी भी माएँ हैं, ठीक है, हमारी भी बेटियाँ हैं। तो वहाँ पे अगर हमारे मुसलमानों पे इधर पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा करेगा, हम बर्दाश्त करेंगे? कहा जाता है कि पाकिस्तान कश्मीर को अपने अंदर ऐड करना चाहता है, पाकिस्तान में ऐड करना चाहता है कश्मीर को, वो इसीलिए इतनी जद्दोजहद करता है। क्या ये सच है? देखिए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ अटैच होना चाहते हैं, चाहे वो अपना अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, या अलग रियासत अपना चाहते हैं, या अपना अलग सूबा चाहते हैं, जो भी जैसे भी, लेकिन उनको आज़ादी तो होनी चाहिए ना। जिस तरह वो इंडिया में रह रहे हैं लोग, इंडिया के लोग रह रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उस तरह वो नहीं रह रहे आज़ाद। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपसे बहुत अफसोसनाक खबर है कि यासीन मलिक को, वो कश्मीरियों के लीडर थे, कश्मीरियों के, ठीक है, वो उनको आज़ाद करवाना चाहते थे, और वो ये नहीं थे चाहते कि सिर्फ ये पाकिस्तान की तरफ हो जाए या इंडिया की तरफ हो जाए। वो ये नहीं चाहते थे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते थे कि कश्मीर को पाकिस्तान में डाल दिया जाए या कश्मीर को इंडिया में ऐड किया जाए, वो एक आज़ाद कश्मीर चाह रहे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि वो ना पाकिस्तान की तरफ डालना चाहता था ना इंडिया की तरफ डालना चाहता था, वो सिर्फ कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, ठीक है। और ये बहुत अफसोसनाक खबर है, इंडिया ज़्यादती कर रहा है उसके साथ, कि उसको जुर्माना और 2 बार उम्र कैद सज़ा उन्होंने दी है, ठीक है, उम्र कैद की सज़ा दे दी गई है, फिर क्या कहें? बस कि बहुत अफसोस हुआ है इस बात का, इंडिया ज़्यादती कर रहा है। मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि यार वो हमारे हीरो हैं, और उनके साथ जो भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है, और वो कश्मीर के हक़ के लिए लड़ रहा है। तो इंडिया जो भी कर रहा है वो अपने मफादात के लिए कर रहा है, और उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। वो एक मॉडल है कश्मीर के लिए, और हम पाकिस्तानियों को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इंडिया क्या ऐसे कर रहा है अपने मफादात के लिए? क्या उन्होंने क्या वजह क्या है, क्यों उन्हें फांसी या उन्हें सजाए मौत 2 बार दी गई है इंडियन अदालत की जानिब से? उनको
इस वजह से दी गई है क्योंकि वो कश्मीर के हक में हैं, अपनी आज़ादी चाहते हैं, तो इस वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं, मतलब उन पे जुल्म कर रहे हैं ना कश्मीरियों पे। अच्छा, आपका कहना है कि यासीन मलिक साहब बिल्कुल ठीक हैं और इंडियन गवर्नमेंट उन पर ज्यादती कर रही है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कश्मीर का क्या हल होना चाहिए? कश्मीर को अपना हक मिलना चाहिए, उनको मतलब आज़ादी का हक वो है, पाकिस्तान में दम करना चाहिए इंडिया में, या उनको आज़ाद रियासत बनाना चाहिए? आज़ाद रियासत बनाना चाहिए। और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के साथ है तो काफ़ी वो मतलब भी पाकिस्तान को सपोर्ट मतलब उनको मिलती है, एक आज़ादी चाहते हैं और उनको मिलनी चाहिए। यासीन मलिक साहब की मौत से पाकिस्तान को, इंडिया को या कश्मीरी लोगों को किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, फ़र्क इस तरह क्या मतलब वो नहीं है कि फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो उनकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, उनकी आवाज़ है, तो किसी की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए। मैं इंडियन हुकूमत को क्या पैगाम दूं? मैं समझता हूं कि वो इस काबिल ही नहीं है उनसे बात की जाए। जो हुकूमत इंसाफ कर नहीं सकती, जो अदालत इंसाफ दे नहीं सकती, उससे क्या नेगोशिएशन हो? जो आप देखो कि कश्मीर को आप अपना शहर जो इंडियंस आपको देख रहे हैं, इंडियन पब्लिक आपको देख रही है, उनको क्या पैगाम दें? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि आप कुछ होश के नाखून लें। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो दिल में नफरत नहीं रखते, जो दिल में बुग़्ज़ कीना नहीं रखते और इंडिया के मुतल्लिक ऐसे व्यूज़ नहीं रखते। और हमारे देखें पाकिस्तान में मुक़द्दस मकामात हैं सिख बरादरी के, हिंदुज़म के भी हैं। अभी जैन मंदिर लाहौर में दोबारा असर नौ तमीर की गई है। इस बात का बोलता सबूत है कि हमारे मुल्क में हर अक़लियत को, हर मज़हब को आज़ादी है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत और रसूमात को अदा कर सकता है। इंडियन अदालत को यही पैगाम है कि आपको इंसाफ नहीं किया, इसको रिव्यू करें और इसको सज़ा ख़त्म करेंगे। आप क्या पैगाम देंगे इंडियन अदालतों? की सज़ा ख़त्म करें जी। इंडिया को अदालतों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, मतलब मैं तो इस चीज़ को पहले करता हूँ कि ये मजम्मत करता हूँ सबसे पहले कि ये बहुत गलत हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। मैं अपनी पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है इनको कहना चाहता हूँ कि यार उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं ना तो करें। इंडिया गवर्नमेंट को यही मैं मैसेज दूंगा कि बिला दुआ किसी भी वजह से किसी भी बेगुनाह इंसान को उसकी ज़्यादती नहीं दी जाती। वो उसका अपना माइंड वो गुर्बत में है, उनको अब कैद भी किया गया है, उन पर जंगें हो रही हैं, मार पीट रहे हैं, ठीक है। वो उनको आज़ाद करवाना चाहता था, कि आपको उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन आप उनको सज़ाए मौत दे रहे हैं। जी हाँ गाइस, तो आपने देखा पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, उनका क्या कहना था, वो अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं कश्मीर टॉपिक पे, यासीन मलिक की उम्र कैद की सज़ा पर आपने सबका रिएक्शन देखा। मज़ीद किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनानी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर सजेस्ट करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।